TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera, kopi senangan. Saya Chris MJ, temankan anda di Sukses SPM 2021 Pecotan untuk di mana kita akan belajar teknik dan strategi menjawab soalan-soalan SPM. Dan hari ini kawan-kawan kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Jadi jangan ke mana-mana, ayuh kita saksikan profil guru untuk hari ini. Itu dia, saya bersama Cikgu Roslia untuk mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Cikgu Nuno Habar Nu. Senang, Pensiko. Baiklah Cikgu, secara judulnya, hari ini merupakan kali pertama Chris akan belajar mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Jadi saya pun tak sabar lagi, murid-murid di rumah pun tak sabar lagi. Cikgu, apa kata kita mulakan sesi ulang kaji untuk hari ini? Boleh ke Cikgu? Boleh. Okey, baiklah. Dipersilakan. Pensiko. Kepisenangan, kumadkan sa na makikinangaw. Tangan nak sikul, hinamba ko na po, idwalay, kahinamba ko na po makinangaw. Pensiko. Tadawad bay na, mintang takon tit, khusus mantak dat bahasa Kadazan Dusun, te beras Kadazan Dusun. Iti na po nga kapailaan, te kapanatudukan, kakamay ditit, format dat penasan Bahasa Kadazan Dusun mantok ditit penasan tahun 2002 na pada misa. Tu harapi soayan data kurid ti mantadit format dat penasan entak di tahun 2020. Okay? Mentok da tahun bayna haratalu karatas ti isa kertas kaiso kertas kedua ti naka talang dat hiti. Intangay ito kagyati. Okay. Talutit instrumen da gunaan ta kadat mantak da format da tahun 2000 don pada misati. Kaysa na po nga itit kabalan da manurat, ikapanahak dat apat na hapad marka. Kertas kedua na po nga itit kabalan dat membasa, ikapagawit dat 6 na hapad da marka. Iti na po kertas dat katalu kabalan makinangaw. Nagi memberes pada 5 marka it nawayaan na teka na Taliban na da kayo dit antak tahun ke 2002 na pada misa pa. Okay, jadi patilambusan taka into tunay taka teka ilay taka tit nunu kopya pengkurati format dit kawawago. Okay. Iti na tadaw dat panasan da kayo atumbayan ako dat san katod-katod na ginaw da kayo nga ako ni ka kamayan dat iti na po nga pagan kapya it nugari di panasan SPM so ay ka miagali dat it awayan da kayo isikul awayan da kayo dat it panisan dit pagulo pa dat narikat titit timpo dat panasan jadi haro patimpo da kayo tu dat nugari di sumadia tu iti na pa nga antak dat kaduan pada mualu tulan ditit katalu antak tadaw kaysa sedepan jam kedua dat sedepan kasiwatan diti intangan to kapatit pengkuratit format dat kertas kaysa. Okay. Hara dua bagian iti, bagian E, bagian B. Jadi iti na pa bagian E, timpo na papasulan nga talo na pada minit mantak dat manhako dat sisimbar. Kapanahak iti dat hapadat marka. Jadi mantak ditit penguhatan bagian E iti na pa nga menurat ko dat karangan dit ki format. Agumot ikaw dat penuratan dat karangan dat ki format megal dat surat kiriman rasmi ka. Surat kiriman au rasmi.
forum, iti Raisal, artikel dat surat kabar, penerhubungan. Jadi agumo pahit format dasway. Jadi sarhan ada kayo iti na pa nga mamaguna dat format iti bagian E. Mantak di bagian E nakasedia man tada tansi. Jadi gunaon na nga itansi id penuratan. Okay? Jadi anuan no panguyadan tumanod da format dit nakatanto. Sarhan ada kayo iti na pa nga mamaguna dat 200 150 gisam 200 patad boras. Jadi kada dat akuri man tadat 150 kada nagi katalib tamadat ila 200 patad boras. Okay, intan to kapamitanan iti pamitanan dat penguhatan dat bagian E hinamba dat iti na pa nga naraitan man tadat nunuhot format. Jadi iti na pa nga menurat surat. Okey, ti surat. Kumadat ofiser keburuan watas. Kumain pa nga iti na pasurat nga surat dat rasmi. Iti na tansi da pinasadia. Jadi gunaon nga iti tansi, pasuangon nga iti tansi id penuratan. Harap kag pinastunod nagi kapamasarahan iti da minag da mamaguna penuratan di katunod ka. Okay, jadi kadada kayo lihay, iti na pabagian E nga penuratan da key format. Kumatakan da kaguntit bagian da B. Jadi kakalpad penuratan iti na po nga bagian da penuratan iti kertas da kaysa. Tay ka mamaguna da kabalan da menurat. Mantak da bagian B, timpo na papasulan nga sejam hapada minit. Iti na pa nga talon hapada marka. Piruhangan na panda di bagian E di tino nga apat na hapada marka tensanan. Iti kertas kaysa. Okay. Jadi iti na po nga bagian B na po nga karangan umum tay karetan nagidat respon terbuka ka. Okay. Kabasanan na po nga tolu tay ka apatat uhu dat petahakon. Pilihan na isa na pilihan ka. Okay? Mantak diti, isa na po penuratan da kayo nga manhakaw dat talu tay ka apatot tansi. Jadi kada ada takuri mantan talup, kada nagindap ay mi nagindap gumuan tamad. Iti na po penuratan nga mesti da talun na hatus patad boras. Okay? Ila bagian B. Okay? Intangan tekan dati pamitanan. Jadi iti na pamitanan dat penuratan dat bagian B. Okay. Harap pinaharahot na kasurat na itin isa ka, pilihan tisa. Manta dat tolu uhu id seriba ka. Okay. Jadi pasaruhan ko nagidat iti ginomo dat patad beras. Okay. Jadi ipenguhatan kaysa manuho dat menurat tay ka makiano dat tuwa dat pamusarahan. Okay. Iti napat uhudat kedua nga makiano nagid kain talangan. Kain talangan. Okay, kakamay da kabalingkangan. Okay. Jadi ila. Iti napat penguhatan dat katalo nga manta ditit gambar. Okay, jadi intangan nada kayo ti gambar. Suratan nada kayo tumanod da pamusarahan no ka. Tay ka intangan nila gambar, mamasay ko dat penuratan ikironit ditit gambar. Okay. Jadi kada da kayo lihaway, mentok di karangan terbuka, tay kakarangan respon diti, ponsel ko da manahak dat nugari di ketimpunan. Id kapupusan na pa nga harahot ka pembalingkuman. Tay ka kapenutuban da kayo. Jadi sundum piana da beras anu ay da talu tansi ka tay ka apa da tansi ka nga oponsol dat harah nugari di ketimpunan oponsol nagidat harahot nugari di kapemalingkuman tay ka
penutupan. Jadi iti na pa kapamalingkuman, sarahan na da kayo, sera da menurat da kapamalingkuman, kada suguta nunuhi na kasurat no dat intansi, bagian datansi. Miyagal na gidit, hiridid katimpunan, to nunuhi na kasurat hirid katimpunan, kada na sugutan hirid tansi. Tu ay sa marka. Kami na pala nga, api sugut-sugut na pari nga, ay sa marka, arubatat kapanuratan. Jadi itit taluhat, pamitanan dat, kapanuratan dat, kapanuratan, montak dat, bagian B. Sarahan na da kayo, kapanahakan na pamarkati nga, intangan lagi akan na pakat negara di peralan beres, dit aguna da kayo nga, intangan lagi ijaan. Jadi nung harahat kapunang da ijaan, ay do mati at marka. Okay? Jadi irina atau bayaan ako da nawayaan na da kayo tiham nakapanurat, nakapangumbal ko na manurat dat hilad sikon. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Roslia untuk bahasa kadazan dusun kertas 1 bahagian A dan juga bahagian B. Tapi cikgu, macam tu kita ambil rehat sekejap, boleh ya cikgu? Okey, boleh. Boleh ya cikgu? Okey, untuk murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021 Pecotan. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Kopi Senangan masih lagi berada di Sukses SPM 2021 Pecotan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Roslia untuk mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Dan dalam segmen ni kita akan fokus kepada kertas 2 bahagian A. Baiklah cikgu, apa kata kita mulakan sesi ulang kaji kita pada hari ini? Dipersilakan cikgu. Pansikau, tilambusan teka kumaditit kertas kedua, tu na pangatakan ni kertas kaisa di tino, mintangan takati format dat kertas kedua. Iti na pa kertas kedua nga harat apa to bagian, jadi intangan to kapatit bagian E. Jadi mentak dat bagian E, pas timpo da pasulan na pa nga 4 na hapad minit. Kapan nahakiti dat 2 na hapad marka. It bagian E na po nga mentak da penghatan kaysa kabasanan na po nga magihom dat sampuruan beras memonsay dat ayat. Okay, agumotit sampuruan beras itinahat ponsel dat manganda kayo guli pinsingilay kago it puralan beras miagal dat beras ula, beras penawalingaran, beras taguangan, agumo pay suay. Iri mentak dat penguhatan kaysa iti pamitanan. Pamitanan dat penguhatan kaysa i kertas kedua bagian E. Okey, miagal diti pakyanuan na pa nga magihom da 4 beras misaup wansayan da ayat. Jadi basaan iti teks ihuman na beras misaup. Pamitanan miagal na paniti nga kaysa na pa nga pi gantay-gantay. Ilam beras misaw. Okay, no pakago. Magar-gagar. Okay. Jadi, serat ay humam anuan da ayat. Okay, kumata kantit penguhatan dat kedua. Semua na pangaritan man pasurata dat penguhatan dat 2E tay ke 2B. Okay. Haran lagi bentuk dat soalan dat suai. Nga kayo sana dila kakali da kakamoy dat penguhatan dat mamansay ayat ka mamansay ayat di manahak beras di kasudong papasanong tay ka mangulod kawago dat ayat. Okay, kawan-kawan da pada ayat to kabasanan nga ayat wasip ka ayat aktif ayat penguhatan tay ka beras misaup beras na suguan ayat misampuru ayat mitatay sa pamitanan miagalat padalina ayat misampuru kumat di ayat mitatay sa iti pamitanan mentok ditit penguhatan dat kedua. Okay, jadi miagal diti insana ngay ka
wansayan kago ataupun insanangan iti beras tetak kepunong. Megal dat iti napa nga beras man diginarisan ka iti. Megal iti. Jadi sinuho ko'y tadi kud mga pamupu da kabang ka. Jadi jadi ko sudah ngila mamupu da kabang. Gunahan ta kanda pa nga mamog ka. Akan mangimumog da kabang ka. Okay. Jadi iti piring akan ka mamog da piring. Tay kasudo nga mamalihong ka. Jadi iti tinsanangan. Patunudan o beras dit kasudong dat hiladid ayat. Okay? Jadi intangan tokotit pamitanan dapat dilembus. Okay. Kumaditit kertas da kedua bagian B. Okay, jadi iti kabasanan na pa nga harot 5 pengudiaan, 5 penguhatan untuk kepahaman. Okay, jadi iti na pa nga kakamay da suniba. Okay, iti basaan iti suniba tangon te kerencana simbaran nandahit penguhatan da sumusuhut. Baiklah cikgu, apa kata kita bagi murid-murid di rumah untuk catat nota dulu untuk bahagian A, boleh tak cikgu? Okey, boleh. Jadi macam itu kita akan berehat sebentar boleh? Boleh. Dan untuk murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi untuk sukses SPM 2021 pecutan bagi bahasa kadazan dusun selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Hai semua, Kopi Senangan masih lagi di Sukses SPM 2021 Pecutan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Roslia untuk mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Dan di segmen ini kita akan fokus kepada kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Jadi murid-murid di rumah sediakan buku nota, pen untuk catat tips dan strategi untuk menjawab bagi ujian peperiksaan SPM nanti ya. Baiklah cikgu, apa kata kita teruskan untuk sesi ulang kaji pada hari ini? Dipersilakan. Pasikau, telembusan teko kumaditit bagian B mentak dat kertas kedua. Okey, mentak ditit bagian B, timpun na papasulan nga 4 minit, kapagawi titi dat pedam 5 marka. Jadi mentak da bagian diti, haro teks sudah petahakon, mantak miagal da tangon, suniba, rencana sesuai po, sumusut na pada teks ini nga haro 5 penguatan. Jadi simbaran da kayuri, tumanod da koturan. Iti pasunudan ko nunuk pengkura koturan dat manhak da si simbar di kapundang mantak iti bagian B. Okey. Mantak da penguhatan kaysa gisam kotolu simbaran iri tumano da teks. Okey. Jadi mantak da penguhatan kapat. Jadi hara dua kawa da penguhatan. Kaysa napa nga makiano dat mangudia dat penentudukan. Tai ka mangudia dat waya talud. Okey, jadi pengkurang ralandat semimbar. Nung mangudia dat itit penentudukan, opensel dat simbaron, memaguna dat frasa, itit minag toko, taika masiti toko, taika opensel toko. Nung mamuhot kakamay dat waya talud, tilambusan manurat dat waya talud na pa idsuniba, tay ka idtangon, ditinga, terus daraitan. Tilambus sudah teraitan. Jadi, nung badan tudukan, penentudukan na pa idtangon, tay ka suniba ditinga, mana mamenuho dati, dat magiuuhop. Jadi, ikapasyan minagtako. Jadi, gunaan nila frasa. Mantak dat pengudiaan kelima, penguhatan kelima, kabasanan na makiano da pemusarahan. Okay, jadi iti pamitanan tumanod pemusarahan no, teko in pemusarahan no, iti tapensel da sarahan da kayo kay. Simbaran iti mamaguna beras pemusarahan no sendiri. Nuno
Okon ko mantada teks di nabaca. Kamay na pa nga, iti na pasisimbar, muntak diti pangudiaan kalima nga mamaguna ko pamusarahan da kayo da sandiri, kiranit. Kiranit da mantad teks, nga akon ko mamaguna ko ayat da mantad teks, dit nabasa. Iti pamitanan. Iti pamitanan, miagal iti hot, teks da patakon, iti na po nga susuyan. Susuyan, iti pamitanan da panguhatan. Okay? Nuno ka mo yan, katarado ka ni susuyan, nakuro tumarawaraw ka nanil da mga ikaradya kam. Patalina hasa dua panantudukan ni ano matad susuyan. Jadi iti na pa katalo-talo di panguhatan, simbaran da kayo, tumanod da karatian da kayo di text. Okay? Iti na pa da panguhatan dat katalo, makiano di waya talud. Jadi serad abasa, raitan. Tilambusan da kayo mamarait, ano no waya talud. Iti na panda kalima, okay, no pakyanuan dahiti, panahak do tuwa pangusarahan no ka. Iti na ti, pamitanan na panguhatan na mamaguna ko dat baras da kayo sendiri. Okay? Patilambusan ta ko, kumadat bagyan C. Jadi, iti bagyan C, tipo da pasulan 2.5 minit. Kapanahak iti dat hapad marka. Iti na pabagyan si nga kakamay dat kalumisan baras. Miyagal da his ka. Okay? Jadi, penguhatan kayso, A, B, C, kakamay dat text. Okay? Miyagal dat, nunurati baras si pinaitom ka. Miyagal iti nurati baras pinaitom ka, di ati baras pinaitom. Jadi, anuan da rati tumano da kertian. Okay? Nakura tu suhuan andu masih manta di kertian da teks tumanid pamusarahan no pengkuraralan papaburog kapasyan. Jadi itu tumanid pamusarahan pengkuraralan paburog kapasyan manta di tithis di nabasa. Okay? Okay. Iri na pandai penguhatan kedua, ina petino nga penguhatan kaysa da bagian si ayso piranitan da manta di teks tay kahis pinatak iti da pangatukadan. Okay? Jadi tinapatukadan. Jadi kada na ihuma tukadan da manta da heri teks to ay sa piranitan. Iti penguhatan kedua. Okay? Pamitanan miagal diti. Pamansad isa ayat tukadan magunad tukadan kalapud tutup manggis ka. Jadi no komen kalapud tutup manggis baras di alinod. Okay? Mama sekod ayat. Iti na po nga anuan da ayat da suab mamanaw kita na moedat amo adahan ka. Jadi nuno tukadan ka kamay dat timpo di aswab. Mamapag debalabaw ka. Jadi aswab panda. Okay, jadi ititit penguhatan dan kedua. Okay? Itu bagian C. Okay. Okay. Baiklah cikgu, itu dia ponsikal cikgu untuk atas perkongsian perkongsian untuk bahagian B dan bahagian C untuk kertas 2 bahasa kadazan dusun. Dan cikgu kalau macam itu kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Okey, boleh. Okay. Okey, baiklah murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021 pecutan untuk bahasa kadazan dusun. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera, kopi serangan. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 pecutan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Roslia untuk mata pelajaran bahasa kadazan dusun. Nunu Habarnu, betul tak cikgu? Nunu Habarnu, how are you? Kan salam sejahtera. Dan hari ini dan dalam segmen ini kita akan fokus kepada kertas 2 untuk bahagian D. Tapi sebelum kita masuk cikgu dalam bahagian D ni, Chris nak tanya satu soalan untuk murid-murid di rumah. Mungkin cikgu boleh kongsikan tips untuk murid dapat markah maksimum untuk bahagian D ni cikgu. Boleh dipersilakan. Okey, pensikau harap pira-pira hiti ito pansal datano danda kayo may dat kanu marka di tagumo tayo marka da maksimum kadat baza malo. Kaysa na po nga mamaguna ko na beras di kapunang, ikatunod, ikasudong. Miagalat, iti na papanuratan iti nga, miagal kartas kaysa kay nga, asanang dat paswang ko dat, miagal dat tukadan. Manda kayo paralata tukadan da kayo dat tiredid, panuatan dat karangan. Miagal nagidihit
ila na pon penguhatan te kalau kepahaman haro matiga haro tengok lang daw ti. Kaysa na po nga sera da sumimbar ka da nakuro kana pa di penguhatan nga mesti simbaran no da sebab daw. Okay? Anwan no naging da katalinahasan. Tansino patalo na po nga anwan no da pemitanan. Kami na po nga sumimbar na pa di penguhatan nga harap talo, intangani marka. Gala talo na pot marka kadat hiridi penguhatan di hap iri na talo kaysa anuan no pasisimbar, anuan no katalinahasan di simbar no, katalo anuan no pamitanan. Itu dia tips untuk mendapat markah maksimum untuk bahagian D. Jadi saya harap murid-murid di rumah pun telah catat nota ya. Baiklah cikgu, apa kata kita teruskan sesi ulang kaji kita untuk bahagian D bagi bahasa kadazan dusun kertas 2. Dipersilakan cikgu. Okey, pumata kanti terlibat setaka kumadi ti bahagian D kertas dat kedua ti in kalibu pusat mantak da kertas dat kedua. Timpun na papasulan di tinga talun hapadam 5 minit. Kapan hakiti dat hapadam 5 marka dat kumada kayo. Okey. Bagian di na po nga mengintigas da teks teka malayo na po nga meringkaskan karangan ka. Okey, jadi mantak da pengintigasan iti cerahan ada kayo da hara apat ponsel da kayo da cerahan kaysa na po nga iti na po nga amo kalabi da talun hapad patad beras. Jadi ina pa teks intinigasan da kayo sumiliw da turu pan hapad da patad beras. Kabasanan na po nga manuko dot 5 tonsi. Okay, manhako dot 5 tonsi. Manta di teks di pinatahak. Suratan iti dat isa na pangan. Isa na pangan. Okay, kapat na po dat mentak di mangintigas nga mamaguna ko dat penanda wacana di kasudong. Okay, jadi patilinahasan kung nagida kayo penanda wacana di milo dagunan. Okay. Okay, iti pamitanan. Pamitanan dat penanda wacana milad gunaan mantak da sumimbar ditit penasan bagian D kertas kedua mengintigas da teks. Okay, pamitanan da po nga mulang po miagal dilo kedua lo lebih po iti na po katalo nga boras da suway. Kapat na po nga suway ka suway ka ilo. Kalima na po nga mantadi. Iti na po patilambos nga sebagi da pamalingkuman. Kabasanan na po nga iti na po sebagi da pamalingkuman nga gunaon to ka di tirid kapupusan na dat pangan di pangintigasan. Okay. Tilambos na po nga sundong pa di ingka iti papiranit. Iti na po sarahan na da kayo dat iti na pagya pamananda wacana nanti nga gunoon mantak papiramot isa-isa kata teks. Okay. Jadi gunoon da kayo kasudang amay dat inapait ayat kaysa ayat kedua nga harap piramutan, harap piranitan. Okay? Tilambos na po, idgatimpunan ka. Kabasanan na po nga, iti na po nga, gunaan tako dat mantak dat ayat dat kumadua di pentingin tigasan. Okay? Sumusuhot na antak di gulu po, antak di gulu, paingkura po, kapag gulo na po ka, jadi iti wakon da pamitanan, dat penanda wacana, milag gunaan mentok dat kepenuratan dat mengintigas dat teks. Okay. Jadi asanangan ako nagi dat papailang da kayo da ralan dat mengintigas. Suway na da ralan to kadat megal dat sumimbar ko na pa dit bagian kapahaman kay suway na ralan. Basaan ni teks, basaan ni panghuhatan, ihuman naginda sisimbar kago basan kago teks dat maghihum dat asisimbar. Jadi itiralan mentak da mangintigas. Okay, kaysa na pa nga basaon ratya ipangudiaan ka. Okay? Jadi mentak dat iti. Di kaysa kedua na pa nga basa ratya patikan indua. Indua no na basa. Kami na pa nga
iti dapat mengintegrasi tinga Indo na baca teks. Katalu na panda ralan na pada katalu nga ihuman no naginda. Ihuman tandaan no nanda tandaan iton si. Okay? Jadi serahan na ditino iti dapat mengintegrasi tinga udi 5 na potensi. Jadi akan ka miagalat basa ano na paringa ago mo tansi ta primanan. Ihuman no hit 5 hit hangga hit apensal. Okay? Serada ihum no tandaan no tit 5 hotansi memasai kenandat ayat. Tikid dilatansi. Masai kat ayat dilatansi kada suguta i ayat di mantada hiri teks. Ada nak kopia suguta. Ha? Okey. Tu seran sugutan nuriham anaronan dah. Katalibnan dah turun hapa dat patad beras. Jadi menggunakan ayat nu sendiri beras nu sendiri memasai dat ayat itangani baknan dah. Okey. Itina ralan dapat dat kalimah nga memaguna dat ayat nu sendiri. Okey. Jadi ititit ralan dat mengintigas. Okey. Iti pemitanan. Iti na pemitanan dat kepemagunaan dat penanda wacana imila dat gunaan mentok dat mengintigas. Jadi iti kaisa napa nga pilihan nuhit ayat uhu kan napa nga miagali retan mila dat tajuk mentok di teks. Okey. Jadi kepemagunaan ada penanda wacana dihitinga. Okey, pasuangan nu naginda tes tansi kaisa dite. Okey. Okey. Apa nganu napatit tansi kaisa manu nanda pati lembusa memaguna dat penanda wacana sumusuhut. Sumusuhut napa ka? Teka nunu pakago mila gunaan da suai. Bila nagigunaan itit pati lembus na po ka. Hanggang tika tilambus iti ay sa ditip. Tilambus na po kang amilan nagi inapahir katimpunan dito nung amilan gigunaan iti katimpunan. Katimpunan ka. Okay? Sumusuhot na po maana di pasuango atan si kadua diri. Si kadua diri may da kapirana iti tan si kaisa kadua katalo mamaguna dat iti penanda wacana ti dia. Suai ka mantadi ka. Okey. Jadi pasuangan nanda ti tan si katalo. Kapiranitan na pandati tan si dat mentok datan si kapat ingka nagi ka. Tay kamila nagigunaan it penanda wacana suai nagal ka pengkura po kamila nagigunaan ti dia. Okey. Tay ka mantadi ka. Okey. Jadi iti pira-pira mila da gunaan mila nagigunaan dat idboros da suai ka. Jadi agumo ka pamilihan dat penanda wacana mentok ditit kepengintigasan. Okey. Jadi nakasuang nat apa tatansi kalimo na pandahom mana diti penanda wacana ditit kapupusan na po ka. Okey. Jadi serahan na mentok kepemagunaan da wacana di kada dat sugut. Kada dat harat indua gunaan ditit penanda wacana mentok da isa penuratan. Okey, kada sugut ta. Okey, jadi intangan tekot nunu pakago mila dat mentok dat kapupusan. Suai ka ilat kapupusan na po ka nunu pakago mila. Okey. Sebagi da pemalingkuman ka. Mila nagi iti. Gunaan mentok dat kapupusan. Mentok iti tansi kalimo. Okey? Kapupusan dat tiade. Okey, jadi iti hitit mentok dat penanda wacana. Okey? Jadi mentok diti penguhatan dat biditino pemagunaan dat penanda wacana. Okey. Jadi pati lembusan teko aralan da mengintigas ditino nawayaan teko na okey. Iti na pati tumuguang dat kapanasan iti nga kada to kasarahodot iti na pa nga
Miagal daralan dita, ngungut kepiah. Teka itina pa nga, iwayaan dita kikip na kepiah. Asusak ko dat maya, ako ni kaya di. Ako ni kaya dito. Iti na papanasan iti nga. Isa at susuyan na kayo dat lumantay semua barang. May dat kalapantay ko na pati panasan dat SPM nga. Kasabarang ko kumadat sinikulandit. Labi takawas. Miagal dat mga ikaw dat diploma. Sumang ko di university. Teka sumang ko matrikulasi. Teka may ikaw dat tingkatan na. Jadi iti kapansalan iti panasan dat mantok da SPM. Mantok dit rahian dat sumiliw dat mangingya beres kada zandusun. Teka nuno na pangaran nga. Gunaan na giti mantok dat SPM. Akan mantak dat sumuang dat IPJ. Mantak dit sumiliw dat mangingya. Jadi kemudian kung napadhiti nga tagwangan da kayo ti sebagai dat isa ralan dit man da kayo rantisay may dat kano ko wayaan dito sanang kano ko dat wayaan dit alangga sumabarang rumikot idrikatan da kayo. Teka iman-imanan da kayo. Teka malayo na pa nga cita-cita da kayo. Asarakuham talo na ti susuyan dat pansal kapya mantak dat sebagai dat nugari di papasedia dat ginawa tako papasedia dat tinanta ko papasedia dat pamasarahan tako dat tumagwang da panasan. Kaysa na pa nga kada na da kayo lihuay dat manang kataluad manambayang kumadat mangingya da kayo. Iti. Okay. To kabasanan na pa nga lihuan tako dat miagal dat makiano dat kasagaan man tadi mangingya isangano dat taylaan minanudok da kayo gisam da nakarikat ko dat idpangan kalimaham tumagwang ko na tit SPM. Jadi kada da kayo lihuay dat manang katulad ponsi ko igo anuan ako na diat berakat anuan ako na diat dat sambayang moy dat katagwang ako ti dat iti panasan dat sanang ako tumagwang iti panasan kano ako dat kalantay ako mantad panudukan no ka. Iti na pa kadua ralandat kadua tumagwang diti nga manang kataluod kadada kayo lihuay magkiampon kumadat malahing da kayo. Tu niagal din nilanta ko iti na pamalahing nga yala nagyahat minanumadat iti pinapagaya gisam dat kano to kadat kasiwatan dat tumagwang diti SPM. Jadi kadada kayo lihuay manang katulod ama apa papreksaan ako na matindad ti ka. Makiampon ako dat ka sanay da kasalaan ko barakatan ako na sambayangan ako na may dat asanaw ako tumagwang iti panasan ka. Jadi kadada kayo lihuay ri ka. Katalo na pandakapyam iti na. Ay sesuai dat pangusikahan ta ko, ay sesuai dat pagandasan ta ko, suai ko itit minamangon. Manang kataluod, makiano ko na dat kahupan da mantad dat minamangon, may dat kasimbar, ko diti panasan dat sanang, kano ko nagidat, anuan ko dat kasagaan. Teka, tingadan mantad dat minamangon, sihat, kasimbar ko dat. Ato sanang. Jadi, mangusik ko kumada kasiwatan dit pinatahak da kayo Sanangan da kayo dat tumagwang dit panasan tumbayan ako dat nakarati, nakatutun, nakaila ko na dit tipomat ito pariksaan, kasadya ko dat tumagwang dit rohay na. Pansik ko kumada kayo. Ponsiko, Cikgu. Terima kasih sangat, ribuan terima kasih kepada Cikgu Roslia atas perkongsian beliau untuk kertas 1 dan kertas 2. Kertas 2 mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun dan kami di Didik TV mengharapkan agar hari ini Cikgu Roslia telah memberi banyak manfaat kepada murid-murid di rumah dan dengan itu saya ingin mengucapkan kepada semua murid yang akan menduduki peperiksaan SPM Bahasa Kadazan Dusun. Betul tak Cikgu? All the best. Maksudnya, mano kopio dokuyu. Betul Cikgu? Betul. Okey, semoga berjaya dan kita akan jumpa lagi hanya di Didik TV KPM. Bye semua.